ദ ഫ്രോഗ് പ്രിൻസ്. തവള രാജകുമാരൻ. ഒരിക്കലൊരിടത്ത് സുന്ദരിയായ ഒരു രാജകുമാരി ജീവിച്ചിരുന്നു. അവൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരുന്നു. മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കുമൊപ്പം. അവളുടെ അച്ഛനായ രാജാവിന് അവളെ ജീവനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവളുടെ ജന്മദിനത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വർണ്ണപ്പന്ത് സമ്മാനിച്ചു. ഓ, ഈ പന്തിന് എന്തൊരു ഭംഗിയാ! എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി. എനിക്കിനി സമയം പോകാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛാ. രാജകുമാരി ആ സ്വർണ്ണപ്പന്തുമായി പുറത്തേക്കോടി. സൂര്യൻ തിളങ്ങി നിന്ന ദിവസമായിരുന്നു അത്. പന്ത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എറിഞ്ഞു കളിക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് നല്ല രസം തോന്നി. എത്ര വലിയ സമ്മാനം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ തന്നത്! ഇനി പന്തുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ദേ പോണു മാനത്ത് എന്റെ സ്വർണ്ണ പന്ത്. ആരും കണ്ടാൽ കുതിക്കും, കുതിച്ചു പോകും പന്ത്. കുതിച്ചു കുതിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സ്വർണ്ണ പന്ത്. നിക്ക് നിക്ക്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വർണ്ണ പന്ത്. രാജകുമാരി അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ആ പന്തുമായി സമയം ചെലവഴിച്ചു, ഇരുട്ടു വീഴും വരെ. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തവണയോടെ എന്റെ പന്ത് ആകാശത്തിലേക്ക് എറിയട്ടെ. അവൾ തനിക്ക് എറിയാൻ കഴിയുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ പന്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കഷ്ടം, ഇരുട്ട് വീണതിനാൽ അവൾക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പന്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തറയിൽ വീണ് കുതിച്ച് ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് ഒരു കുളത്തിൽ പോയി വീണു. എന്റെ ഭംഗിയുള്ള സ്വർണ്ണപ്പന്ത് പോയല്ലോ. ഈ വൃത്തികെട്ട കുളത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് പുറത്തെടുക്കുക? ഈ ആമ്പൽ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാജകുമാരി ആ കുളത്തിനരികിലിരുന്ന് ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് അവൾ തന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. നിന്റെ വൃത്തികെട്ട കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്താമോ? എന്റെ വിഷമം നീ കാണുന്നില്ലേ? അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാജകുമാരി ഞാൻ സഹായിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നീ എന്നെ സഹായിക്കാനോ? എങ്ങനെയാണോ സഹായിക്കാ? ഞാൻ ചടേതി കുളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചാടി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇന്ന് മുഴുവൻ നീ അതുമായി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ? സത്യാണോ? എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അത് ചെയ്തു തരൂ. എന്നാ ദയവേദ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരൂ. തീർച്ചയായും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. അത് കണ്ടെത്താതെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പക്ഷെ അതിന് പകരം നീ എന്ത് തരും? നിനക്ക് എന്ത് വേണം? എന്റെ പന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്ന എന്തും ഞാൻ തരാം. എനിക്ക് വാക്ക് തരും മുമ്പ് എന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ രാജകുമാരി. ഏയ്, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കും. എന്നാ കേട്ടോ, നിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് എനിക്ക് വേണം. നീ എന്റെ കൂടെ കളിക്കണം, ആഹാരം കഴിക്കണം, നിന്റെ അരികിൽ ഒരുമിച്ച് തലയണിയിൽ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കണം. ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കുവോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ? ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സമ്മതിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശുഭരാത്രി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം. ഏയ് പെണുങ്ങല്ലേ, നിക്ക്. അയ്യോ, എന്റെ പന്ത് തിരിച്ചിട്ടാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ജന്തു പറയുന്ന സമ്മതിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഓ എന്റെ തവളക്കുട്ട, നിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ ആ പന്തെടുത്തോണ്ട് വന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷത്തോടെ കളിക്കാം. ഇതിന്റെ വാക്കാണ്. കേട്ടല്ലോ, എന്നാ ഞാൻ പോവാം. തവള കുളത്തിലേക്ക് ചാടി. രാജകുമാരി അവൻ തിരിച്ചു വരാനായി കാത്തിരുന്നു, ആകാംക്ഷയോടെ. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കയ്യിൽ ആ സ്വർണ്ണപ്പന്തുമായി വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് തവള പൊന്തി വന്നു. ഞാൻ എത്തി രാജകുമാരി. നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള പന്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് തട്ടിപ്പറിച്ച് ഒരു നന്ദി പോലും പറയാതെ രാജകുമാരി അതിവേഗത്തിൽ തിരിച്ചുപോയി. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ആ ജന്തു ഒരിക്കലെങ്കിലും അവന്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? രാജകുമാരി തവളയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും അതിനെ കാണേണ്ടി വരില്ലെന്നവൾ കരുതി. അടുത്ത ദിവസം രാജാവിനൊപ്പം രാജകുമാരി അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
അപരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. പിന്നെ വാതിലിൽ ആരോ തട്ടുന്നത് പോലെയും. ഞാനാണ് കേട്ടോ രാജകുമാരി, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ തവളയാ. എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് രാജകുമാരി ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ? എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിശപ്പ്. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയല്ലോ. എന്നെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ ഈ കൊട്ടാരം വരെ എത്തുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ. ഈ മണ്ടൻ തവളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ കൂട്ടുകാരനാവണമെന്നാ. എന്നാൽ ആ മണ്ടൻ തവളയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓ, അതിപ്പോ അവനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛാ. രാജകുമാരി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തവളയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും കേൾക്കണമെന്ന്. അച്ഛനെ അവൾക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അവൾ തവളയെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിഞ്ഞു കയറി വരാൻ, വൃത്തികെട്ട ജന്തു? ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ കൂടെ കളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. ആ എന്റെ രാജകുമാരി, ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, പക്ഷെ വന്നില്ലല്ലോ. കാണാതായപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമായി. ശരി, വലതും കഴിച്ചിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്. എന്റെ പൊന്നു രാജകുമാരി, എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ? ഞാനല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത്. കാര്യമെന്താണെന്ന് തെളിച്ചു പറയൂ. ഓ, ഞാൻ എന്തു പറയാനാ എന്റെ രാജാവേ. ഇന്നലെ രാജകുമാരി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് കുളത്തിൽ വീണു. അത് കണ്ടെത്തി കൊടുത്താൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാകാമെന്നും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നും തലേണയിൽ ഒപ്പം കിടത്താമെന്നും എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ രാജകുമാരിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാകാൻ മനസ്സിലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ കേട്ടത് സത്യമാണോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ സ്വർണ്ണപ്പന്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇവനുമായി ചെങ്ങാത്തും കൂടാൻ പറ്റും? ഇവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ മതി രാജകുമാരി, എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. നീ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ്. നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റം ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇനി നല്ല കുട്ടിയായി ആദ്യം തവളയോട് മാപ്പ് പറയൂ. രാജകുമാരിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നി. ഈ വൃത്തികെട്ട തവളയോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയണോ? പക്ഷെ രാജാവ് പറഞ്ഞതിനാൽ അവൾക്ക് വേറൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു. ഓ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നുവാ. സംസ്കാരം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല. ഓ, ഇനി ഇവനെ അടുത്ത് കിടത്തിക്കൊണ്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ. എന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ രാജകുമാരി ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ തവളയെയും കയ്യിലെടുത്തു. അവനെ തലയണയ്ക്കരികിലായി വെച്ചു. എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ രാജകുമാരി? ദേ, മിണ്ടാതെ മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലും. പേടിച്ചു പോയ തവള പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അയ്യോ, നീ പേടിച്ചു പോയോ? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. സാരില്ല, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്. എനിക്കിപ്പോ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ രാജകുമാരി ഉണരും മുൻപ് തവള അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു. അയ്യോ, തവളെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇന്നലെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് അവന് വിഷമമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറയാതെ പോയതായിരിക്കുമോ? അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ രാജകുമാരി തവളയെ കണ്ടതേയില്ല. പക്ഷേ അത്താഴ സമയമായപ്പോൾ ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ മേശപ്പുറത്തെത്തി. ഓ, നീ തിരിച്ചെത്തിയോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നോട് പിണങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കുമെന്ന്. ഓ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു രാജകുമാരി, എനിക്ക് എന്റെ രാജകുമാരിയോട് ഒരിക്കലും പിണങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഇനി ശല്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് വാക്കും തരുന്നു. രാജകുമാരി അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർ ഉറങ്ങാനായി പോയി. ഇന്ന് നിനക്ക് എന്റെ തലയിണയിൽ തന്നെ കിടക്കാം. നീ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ട കഥ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു തരാം. തവള പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. പിറ്റേന്നും രാജകുമാരി ഉണരും മുൻപ് തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു പോവുകയും അത്താഴ സമയത്ത് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. നീ എന്താ രാവിലെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പോയത്? അപ്പോ എന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ചു അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് കഥ കേൾക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അത് വേണ്ട രാജകുമാരി, എനിക്കിന്ന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. പെട്ടെന്ന് അവൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. ചെറുതായി കൂർക്കം വലിക്കാനും തുടങ്ങി. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ ആ തവളയെ നോക്കി.
ഇവൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര മോശക്കാരനല്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ ആ തവളയെ മൃദുവായി ഉമ്മ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ പതിവ് പോലെ തവള പോയിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് അവൾ ഉണർന്നത്. പക്ഷേ തവളയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവൾ കണ്ടത് അതിസുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ അടുത്തു കിടക്കുന്നതാണ്. ആരാ? നീ എങ്ങനെ വന്നു? അതും എന്റെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജകുമാരി, നീ എഴുന്നേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ആദ്യം നീ ആരാണെന്ന് പറയൂ. ഞാൻ ആ വൃത്തികെട്ട തവളയാണ്, നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. കുളത്തിൽ നിന്ന് കുറെ നാളുകളായി ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൂരെ നിന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത്? അതെ എന്റെ രാജകുമാരി, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുഷ്ടയായ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനി എനിക്കൊരു ശാപം നൽകി. അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു തവളയായി മാറിയത്. ആരെങ്കിലും ചുംബിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ തുടരണമായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി നീ എന്നെ ചുംബിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ശാപം വിട്ടകുന്നത്. എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനേ ആവുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നിന്റെ അച്ഛനായ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകാം. എന്നിട്ട് നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം നിന്നോട് സത്യം പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോഴും ആ മന്ത്രവാദിനിയുടെ ശാപത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നേനെ. പിന്നീട് രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയും രാജാവിനെ കാണാനായി പോയി. നടന്ന കഥയെല്ലാം രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. തിരുമനസ്സേ, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്റെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണം. അവിടെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും രാജകുമാര, എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ രാജകുമാരിയെയും കൊണ്ട് രാജകുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അവർക്കവിടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് അങ്ങോളം അവർ സുഖമായി ജീവിച്ചു. స్లీపింగ్ బ్యూటీ. ఒకానొకప్పుడు దయాహృదయం కలిగిన ఒక మంచి మహారాజు ఒక పెద్ద రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. కాని వారికి సంతానం లేదనే ఒకే ఒక్క లోటు బాధిస్తూ ఉండేది. కాని ఒకరోజు వారి కోరిక నెరవేరింది. వారికి ఒక అందమైన కుమార్తె జన్మించింది. ఈ రోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. మన అమ్మాయి చాలా బాగుంది కదా. ఇంతకు మించి నాకు ఈ లోకంలో ఇంకే కోరిక లేదు. తప్పకుండా మనం ఈ సంతోషాన్ని ఒక పెద్ద వేడుకలా జరుపుకోవాలి. ఆ వేడుకకి తప్పకుండా అందర్నీ పిలవాలి. ఈ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ నా బిడ్డను దీవించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. మహారాజు తన సేవకులందరికీ ఉత్సవాలు జరపాలని ఆజ్ఞాపించాడు. అలాగే అందరూ వచ్చి తన బిడ్డను ఆశీర్వదించాలని కోరాడు. ప్యారిస్ ని కూడా ఆహ్వానించాడు. కాని మహారాజు సేవకులు అడవిలో నివసిస్తున్న ఒక ఫ్యారీని పిలవడం మర్చిపోయారు. ఆమె చాలా క్రూరమైన మనస్తత్వం కలిగినది. ఉత్సవం జరిగినప్పుడు ప్యారిస్ అందరూ వచ్చి ఆ బిడ్డను ఆశీర్వదించారు. ఈ పాప ఎప్పటికీ అందంగా ఉండాలి. ఈ పాప అందరితో ప్రేమగాను అందరూ ఇష్టపడే పాపలా ఉండాలి. అదే నా ఆశ. హఠాత్తుగా క్రూరురాలైన ఆ ఫ్యారీ మహారాణి దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఈ వేడుకి నన్ను ఆహ్వానించకుండా నా కోపానికి గురయ్యారు మీరు. అందరూ ఆ పాపని దీవిస్తున్నారు, కానీ నేను శపిస్తున్నాను. ఈ పాపకి 16 ఏళ్ల ప్రాయంలో స్పిండోల్కి తన చేతుల్ని త్యాగం చేసి మరణిస్తుంది. ఏమంటున్నారు? ఎందుకని ఈ శాపం? వద్దు వద్దు, మమ్మల్ని క్షమించండి. మిమ్మల్ని పిలవకపోవడం మేము చేసిన తప్పే. మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను, తప్పకుండా మీరు క్షమించే తీరాలి. ఎన్నో సంవత్సరాలు తప్పించిన తర్వాతే మాకిప్పుడు ఈ బిడ్డ పుట్టింది. మా సంతోషాన్ని మీరు నాశనం చేయకండి. క్షమించండి. మీ శాపం నుంచి మమ్మల్ని విముక్తుల్ని చేయండి. మీరు చేసిన తప్పుకి శిక్ష అనుభవించి తీరాలి, మరో మార్గం లేదు అని శపించి ఆ దారుణమైన ఫ్యారీ అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోయింది. అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు. ఈ పాపకి ఇలాంటి శాపమా? కానీ ఆవిడ దేవత కాదు కదా. ఆవిడ అన్నట్టుగా ఫలిస్తుందని నాకు అనిపించడం లేదు. మనం భయపడనక్కర్లేదు. ఆవిడ కోపంలో ఇచ్చిన శాపం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది. దేవతల్లారా, మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను, దయచేసి ఈ కష్టం నుంచి మమ్మల్ని బయటపడేలా చెయ్యండి. ప్యారిస్ అందరూ కలిసి ఏం చెయ్యాలా అని ఆలోచించారు. వాళ్ళందరూ కలిసి మాట్లాడుకున్న తర్వాత మహారాణిని కలిశారు. ఇలా చూడండి మహారాణి, ఆ శాపాన్ని మేం పూర్తిగా తొలగించలేకపోయినా దానికొక మార్గం ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలంటే, ఈ పాప ప్రాణాలని కాపాడాలి అంటే ఈవిడ నిద్రపోతూనే ఉండాలి. 100 ఏళ్లు తను నిద్రలో ఉండేటట్టుగా చెయ్యాలి. దాదాపు 100 ఏళ్లు నిద్రపోవాలి.
అప్పుడే మనం ఈ పాపని ఆ శాపం నుండి కాపాడుకోగలం. కానీ 100 తర్వాత మనం ఎవరో ఈ పాపకు తెలియకుండానే పోతుందే. మనం ఎవరో కూడా తన అస్సలు గుర్తుపట్టలేదు. దేవుడా, నా బిడ్డకి ఇలాంటి కష్టం రావాలా ఏంటి? ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం ప్యారిస్ అందరూ మళ్ళీ సమావేశమై ఆలోచించారు. కాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత మళ్ళీ మహారాణి దగ్గరకు వెళ్లారు. ఇలా చూడండి మహారాణి, మేం దీని గురించి చాలా ఆలోచించి చూసాం. యువరాణి ఎన్ని రోజులు నిద్రలో ఉండబోతోందో అన్ని రోజులు ఈ నగరంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిద్రపోవాలి. అలా జరిగితేనే తను నిద్రలేసినప్పుడే అందరూ కలిసి నిద్రలేవగలరు. అప్పుడు తను మిమ్మల్నందర్నీ గుర్తుపట్టగలదు. ఎవ్వరూ కూడా సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టలేకపోయారు. అందరూ దిగులుతో ఉండేవారు. మీరందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. రేపు ఉదయాన్నే మీరు ఏం చెయ్యాలంటే మన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి స్పిండోని మీరు వెతికి అంతం చెయ్యాలి. ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. మహారాజు సేవకులు మరునాడు రాజ్యంలో ఉన్న స్పిండిల్స్ అన్నిటినీ తెచ్చి ఒకచోట రాశిగా పోసి వాటిని తగలబెట్టేశారు. కానీ మహారాజు భవనంలోనే ఒక మూల పడి ఉన్న పాత స్పిండల్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. యువరాణి ఒక అందమైన అమ్మాయిగా మారిపోయింది. కోటలోని వారందరికీ ఆమె అంటే ఎంతో ఇష్టం. రోజంతా తోటలోనే ఉంటూ ఆ తోట అందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అక్కడే సమయాన్ని గడిపేది. ఆ తర్వాత ఆమెకు 16 ఏళ్లు వచ్చాయి. సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఎంతో మంది వచ్చి ఆమెను ఆశీర్వదించారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా కూతురు ఇంత అందంగా పెరిగి పెద్దయినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. కానీ ఈ సంతోషాన్ని అనుభవించలేనంతగా ఆ శాపం ఇంకా నా మనసులోనే ఉంది. నువ్వేమీ కంగారు పడద్దు మహారాణి. మన రాజ్యంలో ఉండే అన్ని స్పిండోలు నాశనం చేయమని చెప్పాను కదా, భయం ఎందుకు? మీరేమీ కంగారు పడకండి. స్పిండో ఉంటేనే మంత్రగత్తె చెప్పింది జరుగుతుంది. కానీ నేను అంగీకరించలేకపోతున్నాను. ఆ మంత్రగత్తె మొహమే నా కళ్ల ముందు మెదులుతోంది. తనిచ్చిన శాపం నేనింకా మర్చిపోలేకపోతున్నాను. ఉదయం అంతా కూడా తనని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ప్రజల్ని కలిసి వాళ్లకి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఆ తర్వాత విశ్రాంతి కోసం తన గదిలోకి వెళ్ళింది. సాయంత్రం సమయంలో ఒంటరిగా వెళ్లి తనింతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని ఒక కోటను చూడాలని ఆశపడింది. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఇన్ని ఉన్నాయంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇంతకు ముందు నేను ఇక్కడికి ఎప్పుడూ రాలేదు. ఈ అంతఃపురాన్ని తిరిగి చూడాలని ఉంది. ఓ, ఏంటది? అక్కడేదో చిన్న గుహలాగా ఉందే. అది ఏంటో నేను చూసే తీరాలి. యువరాణిలో ఆ ఆసక్తి ఎక్కువై ఆమె ఆ సొరంగంలోకి ప్రవేశించింది. ఆ సొరంగం ఆమెను ఒక పాడుబడిన గదిలోకి తీసుకువెళ్ళింది. ఆ, ఇలాంటి పురాతన వస్తువులు ఇక్కడే ఉన్నాయా? ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఓ, అక్కడేదో మెరుస్తోందే. అది చాలా అందంగా ఉంది. దాన్ని నేను వెంటనే చూసి తీరాలి. అది చూడాలని నాకు ఆతృతగా ఉంది. యువరాణి శబ్దం వస్తున్న ఆ విచిత్రమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళింది. దగ్గరికి వెళ్లి చూడగా ఒక వృద్ధురాలైన స్త్రీ ఒక విధమైన రాడ్ మీద యాన్తో పనిచేస్తూ ఉండడం చూసింది. అది ఒక స్పిండిల్ అన్న విషయం యువరాణికి తెలియదు. మహారాజు తన రాజ్యంలో ఉన్న స్పిండిల్స్ అన్నిటినీ నాశనం చేయమని ఆజ్ఞాపించాడు. కాని ఆ వృద్ధురాలు ఇంకెవరో కాదు, యువరాణికి శాపం ఇచ్చిన ఆ దారుణమైన ఫ్యారీయే. ఎలాగో అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించి తన మంత్రశక్తితో యువరాణిని ఆ పాడుబడిన భవనంలోకి వచ్చేలా చేసింది. ఇలా చూడండి, ఇంతకు ముందు నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎప్పుడూ చూడలేదు. మీరిక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ బట్టలు నేస్తున్నాను. నన్ను క్షమించండమ్మా. ఇంతవరకు ఇలాంటి విషయాలు ఏవీ నాకు తెలీదు. ఇలాంటి వస్తువులను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఎలా పనిచేయాలో నీకు తెలుసా? దీనిలో పనిచేయడం చాలా తేలిక. దుష్టురాలైన ఆ ఫ్యారీ దారుణమైన పథకం పాపం ఆ యువరానికి ఏమాత్రం తెలీదు. అందువల్ల చాలా ఆతృతతో ఆ స్పిండిల్ని తిప్పేందుకు ఒప్పుకుంది. యువరాణి పుట్టినప్పుడు ఆ మంత్రగత్తె ఇచ్చిన శాపం వల్ల ఆ స్పిండిల్ని ముట్టుకోగానే యువరాణి గాఢ నిద్రలోకి జారుకుంది. ఆ రోజు నన్ను పిలవనందుకు దండన ఈ రోజు మీ తల్లిదండ్రులు అనుభవించబోతున్నారు. నాకు మర్యాద ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. చనిపోయిన ఈవిడ్ని తీసుకువెళ్లి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి చూపించాలి. ఆ మంత్రగత్తె యువరాణిని ఆ అంతఃపురంలోని ఒక ముఖ్యమైన భాగానికి తీసుకువెళ్లి తన అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్న విషయం మహారాజుకు తెలియజేసింది.
కానీ ఆమెకక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలిసింది. కాలం అలాగే ఆగిపోయింది. అక్కడ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో అదే విధంగా కదలకుండా నిశ్చేష్టులుగా ఉండిపోయారు. ఏయ్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది? ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఎందుకు నిద్రపోతున్నారు? మిగతా ఫారీస్ అందరూ కలిసి ఆమె శాపాన్ని మార్చివేసిన విషయం ఆమెకు తెలియదు. యువరాణి అలాగే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్లిపోయిన విషయం ఆమెకు తెలియదు. ఎలాగైతేనే నా కోరిక ఫలించింది. ఈ రాణి బాధపడ్డో నేను కళ్ళారా చూడాలి అనుకున్నాను, కానీ అది జరగలేదే. పర్వాలేదు, నేననుకున్నది సాధించాను. ఇక వెళ్తాను. యువరాణి ప్రాణాలతో ఉన్న విషయం గమనించకుండా మంత్రగత్తె ఆ అంతఃపురం విడిచి వెళ్లిపోయింది. 100 సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఆ అంతఃపురంలో ఉన్నవన్నీ అక్కడున్న ప్రజలతో సహా కాలంతో కలిసిపోయారు. ఆ రాజభవనం చుట్టూ ఉన్న అందమైన తోటలో ఎన్నో చెట్లు మొలిచాయి. చూడ్డానికి అది ఒక అడవిలా మారిపోయింది. ఆ దారి గుండా వెళ్లే వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా ఆ రాజభవనం కనిపించేది కాదు. ఒకరోజు పక్క రాజ్యానికి చెందిన యువరాజు వేట కోసం ఆ దారిలో వెళ్తూ ఉన్నాడు. అతను చాలా సాహసవంతుడు. అందువల్ల ఆ అడవిలోకి వెళ్లడానికి అతను ఏమాత్రం భయపడలేదు. హఠాత్తుగా దూరంగా ఒక దృశ్యాన్ని అతను చూశాడు. అసలు ఇక్కడ ఏముంది? అది చూడ్డానికి ఓ పెద్ద కోటలా ఉంది. అది ఏమై ఉంటుందో అర్థం కావడం లేదు. ఇంత పెద్ద అడవిలో అంత మంచి కోటని ఎవరు కట్టారో అర్థం కావడం లేదు. అసలు అదేంటో వెళ్ళి చూద్దాం. యువరాజు ఆ అడవిలో దారికి అడ్డంగా ఉన్న చెట్లను నరుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. నరికివేయబడ్డ చెట్ల కొమ్మల మీదుగా అతను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. చివరికి అతను రాజభవనాన్ని చేరుకున్నాడు. నా కళ్ళని నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను. భయంకరమైన అడవిలో ఇంత అందమైన కోట, కానీ ఇక్కడ ఎవరూ లేరే. ఇంత పెద్ద కోటలో ఒకరు కూడా లేరా? యువరాజు అంతఃపురంలోకి వెళ్లి చూడగా అతనికి కనిపించిన దృశ్యాన్ని అతనే నమ్మలేకపోయాడు. ఒకవేళ ఇదంతా కలేనా? ఇది నిజమయ్యే అవకాశమే లేదు. నొప్పిగా ఉంది. అయితే ఇది ఖచ్చితంగా కళ కాదు. కానీ వీళ్ళందరూ ఎందుకని ఇలా శిల్పాలా ఉన్నారు? యువరాజు ఒక్కో గదిలోకి వెళ్లి చూశాడు. ఏ గదిలో చూసినా ప్రజలందరూ శిలల్లాగా మారిపోయి ఉన్నారు. ఆ తరువాత యువరాణి ఉన్న గదికి యువరాజు చేరుకున్నాడు. ఆమెను చూడగానే ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాడు. ఈ అమ్మాయి నిజంగా చాలా అందంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఇంత అందమైన అమ్మాయిని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. యువరాణి అందానికి ఆకర్షితుడైన యువరాజు ఆమెకు దగ్గరగా వెళ్లి ఆమె అందమైన నుదుటి మీద అతను ముద్దు పెట్టాడు. అతను అలా చెయ్యగానే ఆ మంత్రగత్తె ఇచ్చిన శాపం తొలగిపోయింది. యువరాణి కళ్ళు తెరిచి చూసింది. ఆమె తిరిగి స్పృహలోకి వచ్చింది. ఆమెతో పాటు ఆ రాజభవనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కళ్ళు తెరిచారు. మహారాజు మహారాణి కూడా ఆనంద భాష్పాలతో యువరాణి వద్దకు చేరుకున్నారు. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరైనా నాకు చెప్తారా? తప్పకుండా చెప్తాను యువరాజా. ఒక మంత్రగత్తె శాపానికి గురైన మేము 100 సంవత్సరాలుగా మేమందరం నిద్రలోనే ఉన్నాం. మీరే మమ్మల్ని శాపం నుంచి విముక్తుల్ని చేశారు. దీనికి కృతజ్ఞతగా మేం మీకు ఏమివ్వగలం? మీరేం చేయాలో నేనే చెప్తాను. మీ అమ్మాయిని చూసిన వెంటనే తను నాకు బాగా నచ్చేసింది. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇంత అందమైన అమ్మాయిని నేను చూడలేదు. మీ అమ్మాయిని నాకిచ్చి పెళ్లి చేయండి. మా కోసం మీరు ఇంత చేయగలేంది మేము మీకోసం కొంచెం కూడా చేయలేమా? ఈ విధంగా 100 సంవత్సరాలు అచేతనంగా మారిపోయిన రాజభవనం తిరిగి జీవం పోసుకుంది. ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో యువరాజు యువరాణిల వివాహ మహోత్సవాలతో, కోలాహలంతో, ఆనందోత్సాహాలతో నిండిపోయింది. వాళ్ళందరూ సంతోషంగా జీవించారు.